ini jika sananya ab বিষয় enggak Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Authority decided like that 110টা post Sub-Zonal Development Officer by Deputy Principal Officer post not elect bagai abo authority abo advertisement dijaka application dijaka applications and receipt like around more than 26,000 abo porikha nani bagai khana that is 9 June 2024 Sunday sare partan sini araita jara about time schedule tangmani tini chung complaint maka je answer ki abo leak mi thangka ani bagai जों जेहेतु साइ दङ जे त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों कमप्लिटली अन मेरिट बेसिस जों रिक्रुटमेंट खालामनाय इन ए ट्रांसपेरेंट वे एवं जों बिलीव खायो इन गुड गवर्नेंस वी आर रेस्पॉन्सिव टू दी पब्लिक हानि बागै जेहेतु जों कमप्लेन मानका एडीसी प्रशासननि तरफ থেকে जों खूब खाना जे परीक्षा नाय बनो आपातत पोस्टपोन खालामनायनि बागै सिद्धांत नाखा ओंखाय जे अमनो आंसर की जे लीक खालायका ओ विषयनो जों कनसार्न पुलिस स्टेशनाव जों एफआईआर लॉन्च खालामनाय जाते खालायै पुलिस तदन्त खालायै जारा दोषी बनो फाइंड आउट खालायका ओंखाय जों बनो शास्ति होनायनि बागै जों व्यवस्था खालामनाय एवं जारा अरनिग जुक्त दंनाय बरनो जों disciplinary action जों इनिशिएट खालामो सर ताल बसिक मोला एग्जामिनेशन जों बेसि दिननाया 10-15 दिननि बिसिमाव जों रिशिड्यूल खालायो जों परीक्षानि डेट जों डिक्लेयार खालामो सर फ्यूचर कमति हमते इंगनानै कास्टमार बगैनो कामफाम याफिनानै जों all sorts of measures जों नाखा नायफानो अब त बरफनो खालाय दंमानिबा जेनो विश्वास खालायका बा अनफॉर्चुनेटली बराबो आंसर किनो लीक खालायरिका अब अनफॉर्चुनेटली महिनाय अबनि बांगिनो जों प्रशासनिक तरफ से जों सिद्धांत नाका मन पोस्टपोन खालायनाय बागै तमानि हिमालय जों जदि सेम क्वेश्चन सेट बैताबो जों एग्जामिनेशन नाका आंगाय अनेके कम माननाय अनेके बेसि माननाय आरो डिस्क्रिमिनेट होनाय आर डिस्क्रिमिनेशन जों अवॉइड खालामनायनि बागै जों परीक्षा पोस्टपोन खालायो सर सब कमप्लेन देखा पुल्ला अब जेने अब माने एक्चुअली वो रिक्रूटमेंट बुन चेयरमैन तो हां ओके सिनि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नि आरो म कोनो एकजन बरो बने आरो व्हाट्सएप खायरका नि अरो जे व्हाट्सएप खायमिनि ओ साबु व्हाट्सएप न प्रथम नाखा उ फोटो रो अब नंबर दंगु एफआईआर जों सिरका अब अमित प्रसाद हि अब न बो खाय जे अमित प्रसाद बनि फोन नंबर दंगु जोंरो एफआईआर सिका जे अमित प्रसाद साबनारो मानखा बन ब माखा उनि माखे उ बन पुलिस नंखे ब सावनियार मानखा हेनो बायदों थानाय अरो जे टाइप खैनाय आर जे जेरक्स खैनाय अरो जे तंनाय अरो बिसिं रगनो केनो त्यो खायखा अब पुलिस बायदों सर ओ जे आसल व्यक्ति नो आइडेंटिफाई द खायमका बेन सोशल सिनिमो नेखाय दर थानि नों एडमिनिस्ट्रेशन थानि के बाहाय के नर खायमका आमते लिगिं खाखने नो नि अमो तो के सय खाय तो नाय बले अमो अनसाइन चिनि जे आंसर की एक पाता तৈরি खैजा अबनो तो टाइप खैका कंप्यूटर तारपरे बनो अब जेरक्स खैका अब उ परीक्षानि एक दिन परे वेबसाइट अपलोड खानि बं कयेकटा कपि जेरक्स खायजा खाटा तो जेरक्स खाय जेबरना आरो रहजाका जेरक्स नो हायनो अब खाय खामो दावै आनेरो जमरखा आं बनो नारुक दंखा किन्तु उ समय साबु व्हाट्सएप साबु खैखा अब व्हाट्सएप नि जे खायने र प्रथम जे खायने र त्यो मजा नै अब पुलिस खाय बाइ खायने एडिसी एडमिनिस्ट्रेशन ले बाहाय के सानो गाति हम लिगिं खायने नो बाहाय हम सबै का लिगिं खायने तो बाहाय सानो अब न ओ केउ न केउ अब भाइरल खायर खबले ओ भाइरल खायमे निनो सिनि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ने र केउ रोइ रखा इनके बनो सालि आनेर रोइ रखा इनके आनेर रोइ हांखाय नायमानि बा आं खोइने गता हम बस अनसाइन फन हम फेक दे न ठीक दे नायमाले एकबारे ठीक सेम हम कोनो फेक गया
যেটা অরিজিনালি যেটা সিনি আনসার কি তৈরি খাইজা যেটা সই খাইয়াকো বাই খানি নারমানি আবো বাই যে হোয়াটসঅ্যাপ যে বাইং মানি আবো সেম ইনকা আবো সেম হাঙ্কা এটা নুকা আবো সেম ইনকা আং সাকা আবো সেম আমো তো খাইনা নাই ইনকা আলোচনা ইনকা আবো এডিসি অথরিটি সিদ্ধান্ত নাকা আমো আবো তো বন্ধমা খাইনা আচ্ছা sans nini chairmanship ni andoro omlik ma bai resign anu de to tam ni ke most of the time tam na ji ni do kono leaking khake boro responsibility na hoi boro sang sang no আবো কোনো অসুবিধা করে আমো তো কোনো WhatsApp আমাকে তুমুন নরম নো গিয়া আবো তো লিগে আমাকে एग्जाम bai pai khamu রাই পে খামু আবো না আবো নো আসল রিক্স ওমা যে আবো तामस गाबलुति एडिसि जे तामस गाबलुति एडिसि जे सामु थांनाय राव गोबांमा एडमिट कार्ड अब बोलनो खा मान्यतरन जागा एसटि अब तो सिने एडिसिओ जे काम खैने र क्लार्क र अबर जत टाइप खेबले के टाइप खेतने किछु बानान बुल एडमिट कार्ड सं साखा যদি কেউ এডমিট কার্ড বানান ভুল অনেক জায়গা নুজাকা চালানো ফ্যামিলি লঙি রখা আব কপি পেস্ট রখাইবে কমপ্লিট এত শত শত এডিসিনি যে স্টাফ যে কোয়ালিটি যে এফিসিয়েন্সি অব বিসিং যতটুকু সম্ভব जों খাইকা কারেকশন খাইকা এবং এডমিট কার্ড যখন जों ওয়েবসাইটে রখা ও এডমিট কার্ড সুযোগ দङ যদি কেউ বানান ভুল বা অবর নুহাকে লগাগে সিনি হেল্পলাইনও ফোন নাম্বার দङ और যোগাযোগ খাইবে মানে যত কারেকশন নামে যাব কোনো অসুবিধা করে আচ্ছা স্যার তা কাইসা কমপ্লেন ফাयो एडमिट कार्ड नाम्बार फोन नाम्बार हो कबांमा सिनियानो या कॉल फायो नंगे तामने बगे आरो एडमिट कार्ड फोन नाम्बार ना कला अब फोन नाम्बार याखे अब चली यादा कबांमा जागा तो फोन नाम्बार नो गया फिर एडमिट कार्ड फोन नाम्बार होय कबांमा कॉल रो खाइजा गाम हाइनु कमप्लेन फाइसिन थाने अब सिनिया मतो जों अफलाइन सिना माने दो अफलाइन ना माने जों अफलाइन नो एडमिट कार्ड हो खामु কিন্তু अब যত নেরা যাতে থাঙ্গানি जों अब वेबसाइट सही रखाटा आं फले जेहेतु जों अफलाइन नामाबा जों अनलाइन नाला हांखलाय शुधु बरनि डेट अफ बार्थ अथवा मोबाइल नम्बर बर कालेक्शन खाइना मा खामु अब तो जों सालायगा जों अब नायगा सिने और खाइनि ने सम्भव दे बर साका जेहेतु अफलाइन नामनि बा আমরা তাও এই সিস্টেমে খাইমাইয়া তাবো একসঙ্গে ওই একটা পেজ ও চিনি যের কম্পিউটার কাম খাইদের বড় শাখা 40টা 50 টাকায় একটা তিসে মার নাই বড় অবরনি থেকে একজন দিন বলে খাইথানিও একজন নিতে কাছে নুগি থাঙ্গাটা ওর আছে যারা আং খাবো আবার টেকনিক্যাল অবনি প্রবলেম থানা ইঞ্জিনিয়ারিং एग्जाम আমার রেজাল্টকে বুফরনে আবার তো সব কমপ্লিট আবার ইলেকশন ইবাং রজাইয়া আবার তা ইলেকশন পাইকে তা ইলেকশন পাইকা আবার তা পুরো अच्छा सर एग्जाम रेना फाइना र कबां मा गटला फाइ कबां जागना गटला फाइना ब्रङ बम हाइ कक कसारा म जों नक्ताबो ना आं बन साव जे अब जे আনফরচুনেট যে ইনকনভিনিয়েন্স মানে যে অসুবিধা মানে আব তো যতনি जों তো যতনো আব जों আব তো তামুখে উনখা কারণ অ্যাক্সিডেন্ট আম তামুখে উনখা আব প্রশ্ন আম তো তামুখে নানি কগিয়া তামুখে কারণ আম তো কয়েকটা হাতে কাম খাইবলে আম রমদি পাবলিক সার্ভিস কমিশনার আকাশর অঙ্কে আর অনেক অন্য জায়গার থাঙ্গিবর হয়তো প্রশ্ন প্রিন্ট খাইতে পারি যে जों তো অরন খুব গোপনীয়ভাবে जों খাই দङ একবারে খুব গোপনীয়ভাবে খাই দङ কোনো প্রশ্ন তো লিখ নিয়া আনসার কি সি তামুখে বাইরে থাকা অবশ্যই সমস্যা আছে স্যার অফিসের খানা আনজুমবা আসুমানি তমানি টোটাল হ্যাঁ খানা পসের আনজুমবা প্রায় 26261 এর মতো পরীক্ষা আসুমানি তমানি তবক যত কেন্দ্রলা যত সারা নাইমান ইনফ্লাই নিরব যে কষ্ট মানে अब ঠিক না अब তো আনফরচুনেট अब তো তবক না মানে না খাইতে পরীক্ষা না মানে তো ঠিক ইয়াবলে যেহেতু আনসার কিছি কয়েকজন নিয়ারা তো বাইরে থাকাবলে এটা अब যেহেতু সিনে নজর পাইকাছেন ও সেম প্রশ্ন পাইতেছেন প্রশ্ন খাইতে অসুবিধা এবিসিডি র খাইজা করি দে স্যার নবে হ্যাঁ এবিসিডি র কোশ্চেন খাইজা করি দে এবিসিডি মানে অল্টারনেটিভ সেট থেকে কারণ ওই যে প্রশ্ন যে 26000 প্রশ্ন খাইমানি অবশ্যই 10 দিন নাঙ্গা রেডি খাইনে নেই হ্যাঁ এই যে এতদিন পরিশ্রম খাইবে আসিনি এডিসিন স্টাফ রব খাইকা অব খাইকা जों তো বিশ্বাস নি উপর তংলে এখন তাবক আছে অবন তাছাড়া যদি অন্য জায়গা প্রিন্ট খাইফানো যদি কোনোভাবে কেউ সাইমাকে ভাগে অব তো এডিসি তো শুধু পাবলিক সার্ভিস কমিশন হাই বড় আলাদা অবগ্রি অম অরনি থেকে নেছি অব খাইমানি বা অর অম উমানি বাঙাই আনফরচুনেট অব তামুখে সাববা খাইকা অম পরীক্ষার তা উনথুং বা পরীক্ষার নব খাইনি মাং দেখাইগা সাইমালিয়া অম যেভাবে ওংখা অম ইনভেস্টিগেশন থেকে সাইমানাই हामबाय सर ना अब नों डेटा क्वेश्चन साइमन बना किसा अब ऐड खायनो न
যারা ক্যান্ডিডেটস সে নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আগরতলাও যারা ফাইনিরাও হয়তো খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট নি गुमती अमा थानाय गुमती नियां फैनाय बरनै इनकनवेनियंस कस्ट नखा बनि बाङै जों एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन तरफ থেকে आं रिग्रेट खायो एट द सेम टाइम आं बरनो फैनाय जे टू हैव पेशेंस टू कोऑर्डिनेट विथ अस कोऑपरेट विथ अस जों इमीडिएटली न जों हाय रिशिड्यूल खाइ परीक्षानि डेट जों अनाउंसमेंट खायनाय एवं बरनि जे एडमिट कार्ड बरनि जे रोल नंबर Comparable same to शुद्ध क्वेश्चन पेपर सेट अब चेंज खाइने सेंटर के सर सेंटर के चेंज चलना सेंटर सेम थंगनाय तासारा फॉर जतनिक फॉर टाइम इंफॉर्मेशन ओ परीक्षा एक्चुअली 16 तारिख में नितंगमनी जोंनो कयजना स्टूडेंट्स रो कैंडिडेट्स रो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जोंनो रिक्वेस्ट खायजा जे ऑन 16 जून 2024 यूपीएससी नि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नंनाय प्रिलिम्स एग्जामिनेशन नंनाय यूपीएससी नि हानि मंगे अमनो प्रीपोन खायदि हिनै स्टूडेंट्स बा जरा कैंडिडेट्स जरा एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जोंनो रिक्वेस्ट खाय हानि मंगे कंसीडरिंग देयर कन्वेनियंस जोंनो 16 तारिख থেকে 9 तारिख जों प्रीपोन खायदि बिमेनि एवं ADC administration is very sincere to conduct this election, this examination. अच्छा सर नो जे ऑन पोस्टपोन खाने हमारी आमन नो निको नो वेबसाइट और रजाक सकन रिनाय माने रिया को बताबो निरा बाय कक सालायमानि परे जों रेडी हामबाय जतरा थैंक यू वेरी मच